20 seconds. Ako na mag-ano, hindi ako na Bula. mag-ano. I will. I'll rest her. Sunday na sila. Kalma. How many seconds Pa-cooldown to ng ano be? yan. Pa-cooldown ng death timer yan. How many seconds to be? When reso it now. Uwi mo. Game. I'm gonna rest you. Oh, yeah. Up na yan ang Juja. Juja. Lazy, up! Oh my god! Ay! Gumag. Sige. Go back. Yellow Arba. Off. Careful ha, baka umikot sila. Johnny, be good. Hold the Juja, Johnny. Hold the Okay. Juja, Johnny. Okay. Tama. Don't kill, just hold. Mga fake box sa loob, padampot. Right. มาข้างบนนะข้างบนนนอยู่ไหนวะ Grabe, ang lakas naman. Ting low. Check your injury first. Patch! Yellow, up. Ayan na. Attack pa. Ay, bro. Nice! Go, pre-hit guys! Sabay-sabay mamamatay pati yung mga kasama niyan. Go! Okay, naka ano yan. Naka Venomix. Second inside. Mga trap sila ha. Second Pasok. inside. Last, Go, pre-hit lang guys! Huwag kayo lalapit ha. Nagigay stress tayo. Dying. Warrior, dying. Yellow Arba inside. Go for Yellow Arba. Nag-win, second Dead. Second life ha, second life. Perfect, sir. Go. Nice. Up! Pre-hit. Yung Arba. Nice one. Life. Tabis. Pasok Venomist. Okay, naka-seeking yan, naka-seeking. Nagigay stress tayo dyan. Boost tayo dyan. Careful ha. Tama. Sino yung nagiging manok dyan? Makiat. Nag-SS, nag-ulti ha. One. Isamon yung yung 370. No. Pasok. May dumadaan na sa 12. Okay. Bartog, sa ka masyado ano. Mamatay. Party 2, pakipantayan yung 12 death pag Nikta na ba? Guys, patingin mo lang ano nasa sa Bye, bye. nasa Juja, baka patayin sila sa may Juja spot. Oo, nakamata ako. Okay. May mga lumulusot kasi sa 12 eh. Off. Yellow Arba. ba? Tara. Sige, re-report ko na lang pag may pumasok ulit. Pwede Sige, nyo sige. mag-focus din sa 6. Ayan, meron. May tao sa 12. Ano lang, isa lang to. Choco lang. Pag choco, patayin Ayan na, go for Warrior. Pasok ang Venomist. Second. Second. Nice. Sunny, go. Run for your life. Again. I'll take it. Uy. Back. Tingnan tayo, George. Pitik na heal. Yanti, Okay. May dark ako. May dark red. may dark na tayo. Lagi, may lulu, gabi. May lulu. Warrior man, mamatay na. Pares mo. Pasok yung Venomist dyan ha. Venomist. Second life. Okay, wait, back. No. Muso. Waiting. Tara, push natin para hindi marami You can si push. Warrior. Pwede oh. Pwede sa push, You didn't guys. towel bro. Nag-stop push Patayin na nyo eh. lang yung sa Juja. Focus lang You namin. didn't towel. Okay. Walang tao. Domino. Rest yan, Ano, yan o. back na rest si Warrior man.
tara. Kill Warrior Man. Warrior Man, kill. Ayun, Oh, nag-easy shit. yata. Wala si Warrior Man. Baka nag-re-enter. Hindi to shotgun. Uy, Shotgun. gagi. Nasa kayo? Up, guys, up. Knock na. Ito, pwede sa uyog to eh. Walang tawis to. oh. Come up, come up, come up. Patay ko muna ito. Oh, Tulungan nyo si Tox, tulungan nyo. Walang tawis yan, oh. Yung tatlo. Kawis dito. Down na. Downing, ah. Downing na si Warrior Man, ha. Thank you. Ito. Oh, come up, come up. Second. Ayan. Hello ba? Yellow arba. Sa bintana may dumadaan. Paano Warrior Man? Pindot ng heal. Warrior Man. Kay Warrior Man, guys. Free kay Warrior Man. Nice. Oh. Ito, domino. Domino. Uy, nabuhay. Ay, Oh, ano ba? Back mo na tayo. Wait. Na, ano Hello, na. man. naka-benefit. Hindi mo na kay Warrior Man. Second, umangat second. Ay, no, second, ha. Ipong lang yun. Dead. Down sa second, ha. Warrior Man. Ay, Warrior Man. Ay, Nabe, Ay, yellow ma, backside. di magre-renter yan. Uy, preso. Pasok na ito ni Sapa. Pasok na ito. Dahil, Yellow pa, walang yellow pa. pang pusyan. Walang oh, pusyan. ayaw mo Ay, binaw. dead. Domino. Fuck you. 1.7. Yung yellow arba. Yellow ba? Nice. Down. Nice. Ito pa, ito. Zombie lang yan. Domino. Tara. Push na natin yun, ha. Tiga po. Out na. Balik. Back na. Gagi. Ito. Yung arba. Yellow Arba. Back na. Masyado tayo nagtatagal dito. Jojo HP. Si Shububi, may pumapasok ano. XP ng Juja. Surround din, malaki tayo. Sige po, kill. Second, katabi nyo. Si second, oh. Katabi nyo. We have to fire again. Keep around. Ito si second, no? Second. Ano daw? Okay. Ano ba? Weapon. Okay, position. Okay, sa 12 Ayan na ulit si ako. Warrior Man. Sa 12 ulit ako. Pumasok Pasok si Venomist. Warrior Man. Pasok Venomist. ROB, ayun, ROB. Patay to. Go. Nasilent. Patay to. Dead. Don't push. Stay here. Dead yan. Si second nasa loob. Magche-check ng buhay. May tayo. Back. Baka patayin niyo yung mga hawak ng Jojo. Oh, we can use. Second life, ha. Second life. Check. May nakalulo ata. Hindi na buhay eh. Doon na buhay. Push natin yung sagdana. Wala si Warrior Man, oh. Namatay. Sige, 12M yung... Let's go. Tara. Guys, shoot siya 10 million. Okay. 1.7. Out. Yellow arba muna. No ka daw, okay. Downing na to. Ito, Togs. Push natin to. Anong yellow arba, oh. Hold natin yung tawis. Iusap natin. Hindi mareso. Let's go. Go. What the rest ulit? Andong. Kaya naman ano yun. Okay, inside the room. Balik tayo. H millions. Okay. Okay. Times 185. We have to kill there again. Keep. Easy. Second, oh. Second. Second, pumasok. Oh, nawala. Nawala, nag-out. Hindi, nag-inbilang. Nag-inbilang. Okay. Million. One wipe. Down Oh. Jojo. Kababig lang si Macha. Warrior. Please hold. Don't.
Oh, dead. Natin. Arcane ay back. Yun Ay, na, patay down. yung Juja. Okay. Juja, ah. Warrior man, nasa loob. Oy, loot na yung mga pwede mag-loot. Loot na yung mga pwede mag-loot. Wag! Wipe out natin sila! Wait muna, wala Warrior maglulo. man. Dito ako sa 12 ba? Downing si Warrior man, ha. Downing si Warrior man, downing. Kill the warrior first. Kill the warrior first. Kill the warrior. Warrior first. Warrior man Sige, down, ha. nakapantay ako. Warrior man down, ha. Nakabantay ako. Tawis mo. Okay. You can loot. Pabantay nung bangkay ni Warrior man para hindi marayos. Ito, Domino, lumipad. Domino, lumipad. Okay na, hawak ko si Domino. Patay. Okay, pwede na makalot. Go, just loot, guys. Loot na yung iba. Let's do their team. Let's do their team. Itira nyo naman muna yung yellow ah. Red at saka blue lang muna. Hindi na ba? Blue muna, red. Blue muna, blue. Get blue. Blue muna, okay, blue muna. Para mabilisan lang. Blue muna, para mabilisan lang. Blue muna guys. Reso si Daisy. Ako na pala. Daisy. Up. Okay. Go back position. Pag mo Warrior man, ah. Warrior man, going up. Warrior man. Aha. Sige. Position na ulit. Mamaya na ulit pag-loot. Kill mo na, kill. Ay, may pumapasok Warrior man sa sila. loob ng small room, ha. May pwedeng tumakbo sa small room. Tumatalon sila dyan, eh. Nice one, Tog. Warrior man, ha. Tawagin na to si Warrior man, ha. Warrior man. Walang tawis. Ay, na makapalok plus ko. Wala tawis yan, harangin ko dito. Samahan mo ako dito. Nastan ko yan. Ah, sige. Warrior man doon, ha. Warrior man Punta na ako doon. dyan, punta na ako. Uy, yung 12 o'clock ha, may gold box doon. Loot ulit. Loot na yung iba. Tawis, Nice game. Tawis, papasok. Sorry. Help, support sa akin, support. Tawis. Lain ako. Ay, kaya may keep Lain lang. ako. Dead. Ay, marireso si Warrior man, ha. Marireso yata, ha. Second, pumasok. Pareso ako. Second, pumasok ha. 5 seconds. Up. Yellow arba. Yellow ba? Naka-Venomis. Nastan niya na, nastan. Attack. Si second. Okay. Kaya may keep doon. Mga tawis. Gago. Nice one. Okay. Papunta na si papunta si Zero tsaka si 157. 12 Second, o'clock. nasa loob. Si second. Sige, no. Remove yan. Sabi ko na lang lilitaw to, eh. Last one mo. Arbor ko na yan. Patay ka na Nice naman. one. Okay. Sige, nagtatay ka. Ano na lang, GH na lang kay Togs pag disable para hindi na tayo Ako na. makahabol. Sige. Pakihit si Warthogs, please. Thanks. Pwede ba to? Nice, Pwede ba guys. itong farm GG. na din? GH na lang pag may pumasok. Zero is coming. Sige, GH na lang kay Togs para hindi naman disable. Okay, goodbye Zero. Palag. Sana sila. Okay, Chinese Arpa ah. Wala na, tapos na tayo ng loot eh. Ayun, tapos na. Nag-exit na. Yes, nice. Nasa kayo? Wala na, clear na. GG, CYTY. GG's, nice guys. Ang problema, may nag-hold ba ka sa matcha mamaya? Wala naman na silang tao, eh. Si Matcha na lang yun. Hindi, may Hindi, kakain mayroon ba? pa. Mayroon pang warrior na kasama yun. At saka matcha tawis niya. Dalawang warrior yon. Dalawang warrior pa yun. Si Zero, di ba andito na? Oo. Dito na. Yung 300k na warrior, tsaka may mga bago sila eh. May mga bago sila. Yung mga Dalawang warrior tawis. wala. Yung dalawang warrior na magkaparehas ng PS. Oo, yung 290k. Tsaka may dalawa pang tawis na bago. 270 pareho. Ayun, kung kailangan.